for my family, reason I breathe, and everything to lose. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave, and true? Am I loyal, brave, and true? And I also thank our dear pastor and Mrs. Pastor for having me here and for giving me this opportunity. And I'm all the way from India. Previously I was a secular television journalist in India, and I have had encounters with all the politicians, film stars. My life was on very high, and at that stage God has called me to the full-time ministry. I was very busy in media, and I have even मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ तपाईहरुको माझमा यसरी बस्न पाउँदा इन्डियाबाट. And this year 2020 God says you will arise. यो वर्ष 2020 मा परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो तिमी उछालिनेछौ. आमेन. Because these are the last days and we must be aware of false doctrines. अनि यो चाहिँ अन्तिम दिनहरु छ अनि अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ हामी झुटा शिक्षाहरुबाट एकदमै बाँच्नु पर्छ. These days there are many wrong doctrines in the society. अनि यी दिनहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै झुटा सिद्धान्तहरु चाहिँ हाम्रो वरिपरि छन्. But as a true Christian you must only learn to read the word and pray to the Lord, and you must only listen to what the Bible says. अनि तपाई र म चाहिँ एउटा साँचो ईसाई भएको कारण हामी केवल बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ र प्रार्थना गर्नुपर्छ र हामी केवल बाइबललाई हामी सिक्न प्रयास गर्नुपर्छ. If you are not praying, that means like in this verse it says God has given you the keys to bind and to loose. So when you are not praying, it's like you're saying enemy, you can come, you can spoil the word, you can destroy the word, you can destroy my family, you can also kill me. र यदि तपाई यो कुरा गर्न जाँदै हुनुहुँदैन भने तपाईलाई यो पदले भने अनुसार तपाईसँग त्यो साँचो छ र त्यो साँचो तपाई प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुँदैन भने तपाई भन्दै हुनुहुन्छ हे शत्रु तिमी आऊ, तिमी मलाई मार, तिमी जे सुकै गर संसारलाई, तिमी मेरो परिवारलाई नष्ट गर, तिमी मेरो जीवनलाई नष्ट गर भन्न जाँदै हुनुहुन्छ. When you start praying, जब तपाई प्रार्थना सुरु गर्नुहुन्छ, and when you start interceding, र जब तपाई अरूका लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, you have a keys of kingdom that will make you safe, your nation safe, and the whole world safe. र तपाईको हातमा भएको त्यो साँचोले चाहिँ तपाईको त्यो राज्यले चाहिँ त्यो तपाईको परिवारलाई, तपाईको देशलाई, तपाईको संसारलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नेछ. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to be Jesus. Today
प्रभु तपाईलाई एकदमै महिमा र परमेश्वरले धेरै आशिष तपाईलाई दिन चाहनुहुन्छ। But when तर जब तपाईले you do not forget your creator. जब तपाईले चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्तालाई बिर्सिनुहुन्न भने Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। My dear young friends, it's such a joy to see you all. And your pastor must have told you I'm all the way from India. We are ministering there, and our mission is end times. We also preach the hope of Jesus. हामी अब धेरै ठाउँमा होइन धेरै उता इन्टरभ्यूमा आएका छौँ। यस टाइममा हाम्रो पास्टरहरू हाम्रो समय दिनुभएको छ र हामी तपाईँको बिचमा केही एउटा कुराहरू जुन परमेश्वरको वचनमा हामी त्यो बताउन चाहन्छु यो समयको निम्ति र तपाईँको महिला देख्नेछन्। They are telling you that you are zero. तिनीहरू कतिपयहरूलाई भन्न सक्छ तपाईँहरू केही पनि होइन, काम नलाग्ने होइन भन्नु। But God says that He is going to make you a hero. Amen. आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई जिरोबाट चाहिँ एक दिन हिरो तुल्याउनुहुन्छ। Amen. आमेन। So as young people, our heart and thoughts त्यसकारण हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू हाम्रो मुटु हाम्रो हृदयहरू चाहिँ need to be focused on Jesus. एक मात्र केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ जुन चाहिँ यसो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। My dear friends, मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू साथीहरू when you follow Jesus and when you like Him, love Him, and when you honor Him in your life, you will be acquainted with the right people. जब तपाईहरू चाहिँ यसो ख्रीष्टलाई तपाईँ पछ्याउनुहुन्छ उहाँको मार्गमा हिँड्नुहुन्छ भने अनि मात्र तपाईँहरू असल र सेवकाईको जीवनबाट महिमाको जीवन तपाईँ आशिष तपाईँको जीवनमा अनुभूति पाउनुहुन्छ। Whatever you want in your life, come to Jesus. तपाईँ जे पनि खोज्नुहुन्छ जे पनि चाहनुहुन्छ म ती साथले साथ भनेर चाहिँ तपाईँ जे पनि माग्नुहुन्छ परमेश्वर अवश्य तपाईँले दिनुहुनेछ। It brings me immense joy to be in your midst. तपाईहरुलाई भेट्दाखेरि एकदम खुसी भित्र मेरो एकदम खुसीले भरिएर आएको छ। All the way from India to Nepal. अनि म इन्डियाको एकदम इन्डिया पनि त्यो नजिकको होइन एकदम टाढाबाट वहाँ साउथ इन्डिया र दक्षिण भागबाट आउनुभएको एकदम टाढाबाट आउनुभएको नेपालसम्म तपाईहरुलाई भेट्नको लागि। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. I see Nepal is such a beautiful city with beautiful nature. But it's just that in India we don't have this kind of -3 degree temperature. It's very hard for me to get along with the temperature. Otherwise it is very, I think it has got lot of God's presence in it. And Amen. So today I'd like to dwell upon who is Jesus on 3 points. अनि तीनटा कुरामा उहाँले चाहिँ यीशु को हुनुहुन्छ भनेर तीनटा कुरामा बताउन गइरहनु भएको छ। The spirit of exploits. विस्फोट गर्ने आत्माहरू तपाईमा छ आजबाट। आमेन। Wherever you are from today, God is promising you that you will be an exploit, a Christian who will exploit, who will do many great exploits, great works for Him. आमेन। तपाईहरु आजदेखि चाहिँ के हुँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि असाधारण क्रिस्चियनहरु बन्दै हुनुहुन्छ आजैबाट। तपाईहरुले चाहिँ अरु ठाउँमा गएर ध्वस्त गर्ने यानी कि परमेश्वरको राज्य खोजी गरेर चाहिँ शैतानहरुलाई चाहिँ हराउने क्रिस्चियन चाहिँ आजैबाट बन्दै हुनुहुन्छ। आमेन। Hallelujah. So from today, आजबाट Satan is giving up on you. Satan cannot do anything. आजदेखि चाहिँ तपाईको जीवनमा चाहिँ शैतानले केही पनि गर्न सक्दैन। शैतानले चाहिँ तपाईमा आजदेखि चाहिँ गिभ अप दिदैछ। Amen. It is not you giving up on Satan. If you give up also, he will come. But he himself will give up on you. It is waste. I cannot do anything to him. यदि शैतानमा चाहिँ तपाईहरुले छोड्दै भन्दै हुनुहुन्छ भने छोड्दिनुस् आजदेखि। शैतानले तपाईलाई उल्टो चाहिँ छोड्दिदैछ किनभनेदेखि तोले तपाईको जीवन देखेर चाहिँ त्यो के गर्दैछ तपाईमा चाहिँ छोड्दिनेछ तपाईहरुलाई। छोड्दै यस्तो होइन भाग्नेछ। आमेन। Of him. Yes, there are many people who are scoffing at the existence of Jesus and when we say that Jesus is coming very soon, they are laughing. My
mighty salvation, mighty salvation, mighty salvation, mighty salvation.
wonderful faces over here, and it's such a blessing to meet blessed people. So I was born again in 2008, in the year 2008. I belong to a family of evangelicals in India. My parents are pastors and we are pastoring a church. I have a 1 year. These are the last days, and there is lot of wickedness. There is lawlessness in the churches. People are becoming hard-hearted towards God and towards each other. But the Lord really helped me know the essence of Christianity. The essence of Christianity is nothing but love, loving Jesus, loving family, loving congregation, loving a pastor with a whole heart. Hallelujah. And
Situations, maybe you might not understand what is going in your life, but you will have that peace that passes all understanding and joy that knows no bounds. Hallelujah, hallelujah. And secondly, the Holy Spirit is saying, John 15:18-19, if the world hates you, know that it has already hated me before it hated you. If you were of the world would love you at this moment. Hallelujah. So what I say is, if there is no word in you, you are not walking with God. You are regarding the world. A Christian without a word is in the world. I repeat, a Christian without a word is in the world. Hallelujah. Because it is only the word of God which sharpens our God. Hallelujah. Hallelujah. So you'll fail and you'll faint and I'm fainting. But there is no power. But when you start reading the word of God, you will again start becoming like a royal, holy princess, royal priesthood. Hallelujah! Hallelujah! So my folks, this means those who are away from God are in the world. Even we have that secret opposition, rejection even in the church. Because not everyone in the church is close to God. Because not everyone in the church is walking with God. Because not everyone in the church is understanding the heart of God. Because not everyone in the church is coming to the fullness of God. That is why your
चाहिँ तपाईहरु क्लासमा आउँदाखेरि र बाहिर हुँदाखेरि जस्तो होइन। It's not a zone of friendship. यो चाहिँ एक मिलनताको समय होइन। Or this is not a यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यस्तो ठाउँ कि जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो परमेश्वरसँग चाहिँ रिलेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। Hallelujah. 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 Holy Spirit himself is going to use my voice and deliver the message. आफैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मलाई चाहिँ वचनहरु दिनुहुन्छ। Amen. Amen. This is a meeting place with you and Jesus. With Jesus, then we express my love towards Jesus. अनि यो चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो माया आफ्नो दिँदै चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो This is a place where you pour out your heart towards Jesus. यो चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँ आफ्नो हृदय समर्पित गर्नुहुन्छ This is परमेश्वरलाई। a place where Satan gets disgraced. यो चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ शैतान चाहिँ हार्छ। This is a holy place. यो चाहिँ एक पवित्र ठाउँ हो। Churches are not praying, says the Lord. The Lord is talking. परमेश्वर भन्नुहुन्छ चर्चहरू प्रार्थना गरिरहेका छैन। There is no prayer now. यहाँ चाहिँ प्रार्थनाको जीवन छैन। There is no family prayer. यहाँ परिवारिक जीवन छैन। There is no personal prayer. यहाँ There is no asking forgiveness for peace. You have to, as soon as you wake up, you have to sit in the presence of God. जब तपाईँ On the Lord, we have to meet God first. It's relationship with God first. It's not, you're not following the reason myself. You know, you have to take care of your children also. You have to bring them in the Lord. तपाईँको छोराछोरीलाई पनि तपाईँले परमेश्वरले आउनुपर्ने हुन्छ। And you know the Bible, if you do not pray, यदि श्रीमतीले प्रार्थना गर्दैन भने, if you do not pray at your house, यदि घरमा प्रार्थना गर्दैन भने, you will be tired of each other. Husband will be tired of wife. Wife is tired of husband. Oh my God. In the families, you should love each other. परिवारमा एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, Forgive each other. एकअर्कालाई क्षमा दिनुपर्छ, Forgive each other. एकअर्कालाई क्षमा दिनु। Don't have something against your wife or your husband. मैले पनि ती श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एकअर्कालाई झगडा गर्ने हालत गर्ने। And some people, you know, the wife works and that's all. No, there is no proper communication. र केही समय धेरैले त्यो एकदम राम्रो सम्बन्ध छैन। You are always busy in your work. जहिले पनि खाली आफ्नो काममा व्यस्त। You need to have a good, lovely family time. तपाईको परिवारको राम्रो समय हुनुपर्छ, एकदम सुन्दर समय परिवारभित्र पनि। Don't think that just because you are seeing them daily, they are happy. They must be sad inside. हेर्दाखेरि सधैँ खुसी देख्छ, के छ भने भित्र निराश छ कि? Unless you talk to them, you open your heart, they will tell you. जबसम्म तपाईँले भन्नु नआउँछ आफ्नो बुझेर कसरी भन्ने? So if you pray, there are lot of benefits. Many wives want to have the love of their husband, but you don't pray together. That's why it is hard to stay together. Satan is always messing with your relationship. Future, make you for remember. Baby, in the mirror, when you begin to fall, I go carry my Jesus and I'm gonna need your car. Anything that meets God in your life, कुनै पनि कुरा कुनै पनि समस्याले परमेश्वरसित भयो भने, any deadly situations that meets God in your life, यदि कुनै पनि तपाईको जीवनमा असाध्यै खतराको स्थितिले पनि परमेश्वरसितको सम्बन्ध गाँठ्न सक्छ, it is going to be revived again, survive again. तपाईको Jesus and I'm gonna need your car. I got something more than gold. Oh my God, it's more than gold. You're the lover of my soul. Oh, this thing is more than gold. Your prayer must not decrease. Once upon a time, you were a great prayer warrior. यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रार्थना चाहिँ सर्वदा सुन्दा Together, 1, 2, 3, and 3 you start with
spoken to me and he has told me, my daughter, I have chosen you. You're mine and happy to meet all of you. So I go carry my Jesus and I'm gonna need your heart. I got something more than gold. Oh my God, it's more than gold. You're the lover of my soul. Oh, this thing is more than gold. Way bigger than I go carry my Jesus and I'm gonna need your heart. I got something more than gold. Oh my God, it's more than gold. You're the lover of my soul. Oh, this thing is more than gold. Way bigger than मैले भन्दछ प्रिय मण्डली तपाईले प्रेम तपाईले गर्न जान्नुहुन्न भने तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँ चिन्नु भएकै छैन। you should have love. तपाईले माया गर्नुपर्छ प्रेम You should be sensitive to the voice of God. प्रेमको साथमा You know what, folks? Many useless films, they always show the wrong love. यो प्रिय मण्डली तपाईँ आफ्नो Amen.
परमेश्वर के चरणों में आ सके। Touch them and the Lord opens their spiritual eyes and ears as they listen to this message. पवित्र आत्मा उनके कानों को और उनके आत्मिक आंखों को आप खोल दे ताकि आप परमेश्वर के महिमा को देख सके। Lord, today परमेश्वर आज हमारे बीच something should take place in their lives, Lord. आज इस जगह पर इन लोगों के जीवन में आप आशीष से लेके आए प्रभु। In the mighty name of Jesus Christ, I ask. यीशु के पवित्र और उच्च नाम में हम मांगते हैं। I break every demonic assignments over their lives. In Jesus' name I ask, amen. शैतान की सारे बंधनों को हम तोड़ते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। Amen. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. And like you know, I'm all the way from India, and you know it's such a joy to be here in your midst. हिन्दी सुन्ने गाह्रो भयो मलाई, नेपालीमै बोल्छु भने। उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभएको छ र उहाँ चाहिँ तपाईँको माझमा आज यसरी सेवा गर्न पाउँदै गर्दा उहाँ एकदमै आनन्दित एकदमै हर्षित हुनुहुन्छ। I came all the way from South India, उहाँ चाहिँ साउथ इन्डियाबाट आउनुभएको हो। and we are serving there as a ministers of God as a family. उहाँ चाहिँ साउथ इन्डियामा उहाँको पुरै परिवारले सेवाकारीमा हुनुहुन्छ। And we are so honored and delighted to be in the house of the Lord always. अनि उहाँहरू एकदमै हर्षित हुनुहुन्छ, उहाँको परिवार एकदमै हर्षित हुनुहुन्छ ताकि किनभने उहाँहरू परमेश्वरको सेवाकारीमा हुनुहुन्छ। Hello Nepal, people of Nepal, God bless you. नेपालका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। आमेन। Amen. I love you so much. उहाँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ। And today God is going to strengthen your heart. अनि आजको दिनमा परमेश्वरले तपाईँको हृदयहरूलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ। Those who are crushed into depression, अनि जो चाहिँ अहिले एकदमै चिन्ता अनि बिक्रीमा पर्नु भएको छ, and those who are deep down sank into the waters, you are going to drink the living waters today. अनि जो चाहिँ एकदमै दुखी हुनुहुन्छ र एकदमै तपाईँ चिन्तित भएर एकदमै तल्लो समयमा पुग्नु भएको छ भने आज परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। Amen. Wherever the presence of God is, there is peace, there is joy, and peace that transforms human understanding. अनि जहाँ पनि परमेश्वरको आत्मा हुँदछ त्यस ठाउँमा शान्ति हुन्छ, त्यस ठाउँमा परमेश्वरको महिमाको काम हुँदछ। Peace be unto you, my people. अनि तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको शान्ति मिलेको छ प्रियहरू। Let you receive the joy of the Holy Spirit from now on. अनि आजदेखि नै तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माको शान्ति मिलेको छ, आनन्द मिलेको हो। May your spirits be enlightened. अनि तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईँलाई ज्ञान दिएको भएको छ। May you receive the presence of the Holy Spirit like never before. अनि आजको दिनमा तपाईँ पवित्र आत्माको शक्ति यति साह्रो पाउनु भएको होस् कि क्योंकि आज के दिन जो परमेश्वर की आत्मा की शक्ति आप इस प्रकार से प्राप्त करें। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Is going to take place from here. अनि यस ठाउँमा जागृति आउँदैछ क्योंकि इस गांव में परमेश्वर एक जागृति देने जा रहे हैं। The revival now which is going to take place will be like a big fire. अनि जागृति जुन यस समयमा यहाँ आउँदैछ त्यो चाहिँ एकदमै आगो जस्तै आउँदैछ। क्योंकि परमेश्वर का जो एक जागृति आ रहे हैं वो एक आग के समान इस गांव में आ रहे हैं। Hallelujah. I see the Holy Spirit coming down right now upon each one of you. अनि यस समयमा चाहिँ पवित्र आत्मा प्रत्येक एक जनामाथि आउँदै गरेको देख्दै हुनुहुन्छ। क्योंकि वो जो है एक पवित्र आत्मा के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि हर एक के ऊपर वे उतार रहे हैं। The Holy Spirit is going to be your life leading person. अनि पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँको जीवनलाई चलाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है आपके जीवन को उपयोग करने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं।
Hallelujah. Are you all excited today? अनि के तपाईहरु उत्साहित हुनुहुन्छ आजको दिनमा? क्या आप सब लोग क्या उत्साहित हैं? Amen. So the Holy Spirit also is showing a light. There is a big light upon this house. अनि पवित्र आत्माले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ यो मण्डलीको माथि एकदमै ठुलो ज्योति बल्दैछ। क्योंकि पवित्र आत्मा इस पर आपको दर्शन दे रहे हैं कि इस चर्च के ऊपर बड़े से एक प्रकाश आ रहे हैं। Amen. And that light will cleanse you, uplift you, and it will lead you into a new spiritual realm. अनि यो ज्योतिले तपाईलाई शुद्ध पार्नेछ, यो ज्योतिले तपाईलाई पवित्र पार्नेछ र तपाईको आत्मिक आयामलाई सुरु गर्न जाँदैछ। हमें क्योंकि ये ज्योति जो है आपको पवित्र करने जा रहे हैं, ये पवित्र और करने जा रहे हैं और प्रकाशित करने जा रहे हैं और आपको एक आत्मिक बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. And this church is going to expand more. अनि यो मण्डली चाहिँ अझै वृद्धि हुने जाँदैछ। आमेन। और ये मंडली जो है और भी अधिक बढ़ते हुए एक आशीषित होते हुए जा रहे हैं। Hallelujah. It is going to cross this border. It will become for the coming months and years. This is going to be a biggest church. अनि यो आउने दिनमा चाहिँ यो महिनामा हुन सक्छ, वर्षमा हुन सक्छ, यो मण्डली चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो मण्डली हुन जाँदैछ। और हो सकते हैं कि इस महीने में हो या हो सकते हैं कि एक साल के बाद में हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझको दिखा रहे हैं कि ये मंडली जो है, ये भवन जो है, एक बहुत विशाल होने जा रहे हैं। And the Lord is showing me many new Gentiles are stepping in here. अनि आज पवित्र आत्माले देखाउँदै हुनुहुन्छ धेरै अन्य जातिहरू यो मण्डलीद्वारा बाँच्न जाँदैछन्। और क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आज आपको दर्शन दे रहे हैं कि इस चर्च के द्वारा बहुत से अन्य जाति लोग प्रभु में बदले जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। And the Holy Spirit is also going to raise prayer warriors. Young generation is going to intercede for the nation. अनि यो समयमा पवित्र आत्माले नयाँ प्रार्थनाका योद्धाहरूलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ यो राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ अनि यो राष्ट्रलाई बचाउनु हुनेछ। और इस दिनों में सत्य परमेश्वर एक प्रार्थना के योद्धा लोगों को तैयार कर रहे हैं, जो कि इस पूरा राज्य के लिए और एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर उनको सीख दे रहे हैं ताकि उनको इस्तेमाल करे। हालेलुया। Hallelujah. You know, I also see, like, for example, if you see a military commando, in such a way, there will be a prayer army. Holy Spirit is going to use your pastor and he is going to make a big prayer army here. अनि त्यो समयमा देख्दै हुनुहुन्छ जसरी आर्मीहरू हुन्छ, कमान्डोहरू हुन्छ, त्यसरी तपाईँको पास्टरले यो मण्डलीमा यस्ता प्रार्थनाका योद्धाहरू तयार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आपका पासवान, आपका जो पास्टर है और कुछ ऐसे प्रार्थना के योद्धा लोगों को तैयार करने जा रहे हैं। हालेलुया। And you will, before this end of this year, you will have many promotions. Those people who are working, who are tired of financial crisis, you are going to come out of that financial crisis. अनि जतिजना अहिले आर्थिक समस्याले जुझ्दै हुनुहुन्छ अनि यो वर्षको अन्त्यसम्म तपाईँहरूलाई धेरै जागिरहरू अनि धेरै रुपियाँ पैसाहरू पनि आउँदैछ। और इन दिनों में हो सकता है कि आप और जैसे पैसे की तंगी में हैं, लेकिन इस साल के बाद में हर रास्ते आपके लिए खुलेगा और आप एक आशीषित होते जाएगा। Amen. Hallelujah. And again, the Lord is showing presidents, prime ministers, film officials, government people, business magnates. They are going to come openly and confess that Jesus Christ is the one and true God. यो समयमा अनि आउने दिनमा यहाँका प्रधानमन्त्री, यहाँका नेताहरू, यहाँका ठुल्ठुला
क्योंकि आप कह रहे दो लोग तीन लोग जो हाथ उठाए और मैं अपने हृदय से कह रहे हैं कि आप एक सफल मन के लोग हैं। हालेलुया। I find the spirit of slumber and release the spirit of freedom, joy right now. अनि यो समयमा म चाहिँ अलौकिकको आत्माहरूलाई देख्दैछु र यो समयमा म परमेश्वरको आत्माले यहाँ छुटकाराको घोषणा गर्दछु। और यहाँ पर इस वक्त अब परमेश्वर के दास ही देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अलग के आत्मा देख रहे हैं। जो अलग करता है वो आत्माओं को आप देख रहे हैं, कह रहे हैं, और इस वक्त आप छुटकारा के लिए घोषणा करने जा रहे हैं। And how many of you want to be close with God? Raise your hand. अनि कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा आउन चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् है। जितने लोग हैं हमारे बीच में कि जो आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के निकट में जाना चाहते हैं, ये लोग केवल हाथ उठाएंगे। जो आप परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। Glory to Jesus. Okay, I'll tell you one. I'll suggest you one thing. उहाँले तपाईँलाई एउटा सुझाव दिन चाहनुहुन्छ और आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। If you say, Lord, I'm nothing, please come. You have to keep on inviting Him. You know, communication is the biggest and prominent thing with Jesus or with family or anyone. If you don't communicate, the others cannot understand. Though God can understand your heart, you need to communicate. You keep the communication alive. You have to invite Him. Jesus, come into me. Jesus, come beside me. Jesus, come. I'm going to neighbor's house. Please come with me. I'm going to eat. Please come and eat with me. I'm going to sleep. Please come and sit and watch over me. In every little thing, Jesus, I'm going to ride my bicycle. I'm going to ride my vehicle. Please come. Please come. Please come. And you say, you tell Him, Lord, if you're not there, I cannot do anything. I cannot do anything without you. That's the greatest tip I have ever noticed. So that's why I always say that, Lord, I'm nothing without you, Lord. If you don't come, I also don't go. हालेलुया। Amen. Amen. And the angels of God are, right there. They are protecting this church and the home especially. अनि पवित्र स्वर्गीयको दूतहरू चाहिँ यहाँ अगाडि छन्, उभिरहेका छन्, जसले यो मण्डलीलाई सुरक्षा दिँदैछन् अनि यहाँको परिवारहरूलाई सुरक्षा दिँदैछन्। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वर्ग के दूत हैं जो आपके सामने खड़े हैं, और वही स्वर्ग के दूत हैं कि इस मंडली को सुरक्षा दे रहे हैं और उनके परिवार को भी सुरक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। The Lord says, those who are coming to the end of the line, some are trying to, you want to commit suicide. I'm seeing it. Satan is coming and talking to you to end your life. Do not do that. The Holy Spirit tonight is going to visit you in a mighty way, and you're going to live like a big testimony. You are thinking that you are a failure in your life. No. God is going to make you succeed, and you will go to the nations with a big job as well. अनि यस समयमा म देख्दै हुनुहुन्छ कोही एकजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो जीवनलाई समाप्त गर्न चाहँदैनुहुन्छ, जो चाहिँ सुसाइड गर्न चाहँदैनुहुन्छ। तर मेरो प्रिय तपाईँ त्यस्तो नगर्नुहोस्। पवित्र आत्मा आज साँझमा आज रातमा तपाईँलाई भेट्न चाहँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई एकदमै सफल व्यक्ति बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ संसारभरि एउटा उदाहरणीय व्यक्ति बन्न चाहँदै हुनुहुन्छ। इस वक्त परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आप हर प्रकार की परेशानी के कारण आप सुसाइड करने जा रहे हैं, आप मरने जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आज रात को परमेश्वर आपके साथ मुलाकात करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बड़े ऊंचा बनाएगा। परमेश्वर की आत्मा बता रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। महिमा। हालेलुया। Jesus said, I cast the spirit of depression, anxiety, and suicide. You devil, you have no
और भविष्य को लेकर कि हम क्या होगा, किस प्रकार से और बाहर की ओर जाएंगे और भविष्य को लेकर जो चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही हो सकते हैं आपके पास एक फोन आए और उस फोन में कि कहे कि भाई मेरे बहन देखो तुम्हारे लिए रास्ता खुल चुका है, फोन कराने में कोई ना कोई एक मार्ग आपके लिए खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. Right now I see the Holy Spirit is in the form of dove. He is in the form of dove. He is everywhere. अनि यो समयमा देख्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा यस मण्डली भ्रमणभित्र छन् अनि म पवित्र आत्मा चाहिँ सो ढुकुर जस्तै उहाँ चारैतिर हुनुहुन्छ। और इस वक्त आप देख रहे हैं आत्मा में होकर कि पवित्र आत्मा इस वक्त इस मंडली के चारों ओर है और उस कबूतर के समान देख रहे हैं, अनगिनत और वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप देख रहे हैं, बोलकर कह रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. And God also is, shattering and He's, putting an end to the enemy's strategies. No matter how many times you are in wonder and in amazement. What is happening with me? Why am I not prospering? Why am I not able to pray? There is a demon which is sitting upon you and crushing you by not allowing you to pray. But the Lord is removing the heaviness demon over you, over your life, and you are being freed right now. I see the spirit of freedom into you right now. अनि यो समयमा देख्दै हुनुहुन्छ कतिजना एकदमै शैतानले उहाँहरूसँग कुरा गर्दैछ अनि शैतान आएर उहाँहरूलाई एकदमै चलाउन चाहँदैछ, तर उहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता देख्दै हुनुहुन्छ। अनि कतिपटक तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ होला म किन प्रार्थना गर्छु, म यति प्रार्थना गर्दै गर्दा यति सेवा गर्दै गर्दा पनि मेरो जीवनमा किन उन्नति आउँदैन, किन प्रगति आउँदैन। तैपनि तर शैतानले तपाईँलाई ती सबै कुरामा जगडाइराखेको छ। तर यो समयमा छुटकाराको आत्मा आउँदै हुन्छ, यो समय छुटकारा हुँदैछ, यो समय यहाँ कतिजनाहरू हुनुहुन्छ उहाँ छुटकारामा पाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। और बहुत से लोग अभी हमारे बीच में हैं जो आप बहुत से प्रार्थना करते लेकिन उसके उत्तर नहीं मिलता। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आने जा रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. The devil which is sitting upon your relationship, there is some, mother-in-law and daughter-in-law, Satan is putting disputes over you. But from today, that mother-in-law and daughter-in-law are going to feel love between you. Satan can no more, put disputes in your family. अनि कति यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ अनि कतिजना सासू अनि बुहारीको यहाँ राम्रो सम्बन्ध छैन, उहाँहरू बिच झगडा आउँदैछ अनि शैतानले त्यो झगडा लिएर आउँदैछ। तर यो समयमा शैतानको त्यो झगडाबाट छुटकारा पाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सासू र बुहारी तपाईँ प्रेम गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। और इस वक्त देख रहे हैं कहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सास और बहू के बीच में बहुत से शैतान ने एक मनमुटाव को डाले हैं, लड़ाई को डाले हैं। लेकिन आज के दिन से आप दर्शन में देख रहे हैं कि आपके बीच में प्रेम आ रहे हैं, एकता हो रहे हैं और आपको परमेश्वर आगे की ओर बढ़ाने जा रहे हैं। Hallelujah. In this 2023, the Holy Spirit said that He would work on the church, that He would first work on the families, because many families are equal to church. If there is no family, if the family is not happy, they cannot serve God together happily. They cannot come in unity. Even if they come with divided heart. Holy Spirit doesn't want it. So this year, in every family, disputes are going to end. Your mother is going to love you. Your daughter is going to love you. The judgment will be gone. The alienation, spirit of alienation, division, rejection, separation is going to come to an end. And the houses will be flooded with love. The Lord is going to pour out new love upon families so that the church also would love each other. And then when you love each other, the Holy Spirit can operate in its best. अनि कतिजना हुनुहुन्छ मण्डलीमा सेवाकाई गर्नुहुन्छ तर घरमा एकदमै धेरै झगडा छ अनि घरमा एकअर्कासँग मनमुटाव छ। किन भन्दा यदि घरमा नै शान्ति छैन भने, घरमा नै एक छैन भने तपाईँहरू मण्डलीमा आएर कहिले पनि आशा गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दा तपाईँ मण्डलीमा त आउनुहुन्छ तर
शक्तिहरू बाँडिएको हुन्छ। तपाईँ मण्डलीमा आउनुहुन्छ तर मनमुटाव हुन्छ, तर यो समयमा परमेश्वरले ती सबै मनमुटावहरू हटाउँदै हुनुहुन्छ ताकि तपाईँको जीवनमा भएका जति पनि गलत हुँदै गरेको तपाईँको रिस्ताहरू सबै कुराहरू हट्दैछ। परमेश्वरलाई तपाईँ एउटा नयाँ आयाममा गएर तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, सेवाकारी गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप परमेश्वर के दास भी इस प्रकार से कह रहे हैं, आप कलीसिया में तो आते हैं लेकिन आप यहाँ पर आके तो सेवकाई करते हैं, लेकिन आपके घर में मनमुटाव है, लड़ाई है, अशांति है, हालेलुया। और आप सोचते हैं कि आपके घर में अशांति है तो हम कैसे हम प्रभु के और एक महिमा में हम आगे की ओर बढ़े। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज उन सारे चीजों को बदलने जा रहे हैं, उन सारे चीजों के बाद आपको छुटकारा देने जा रहे हैं और परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. So let's turn our Bibles to Matthew chapter 16. आउनुहोस् हामी हाम्रो बाइबल पल्टाउँ मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय। आइए हम परमेश्वर के वचन को अभ्यास करेंगे। मत्ती 16 को आप लोग निकालेंगे। Verse 18 and 19. 18 और 19 पद। 18 और 19 पद को हम लोग देखेंगे। रामदीना आप बताइए तेरे लड्डू के बाद में जब आते हैं मुझसे बता करो करके फोन पर जब आए करके फोन पर
मानिसका निम्ति अन्धकारमा पनि ज्योति उदय हुन्छ। 5मा उधारले ऋण दिने र इमान्दारी साथ आफ्नो कारोबार चलाउने मान्छेको फलो हुन्छ। 6मा धार्मिकता थाहा पायो कतिपटक हामी विश्वासीहरू अझै पनि किन हामी यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा छौँ, अझै पनि हामी किन हामी तपाईँ परमेश्वरले आशिषको पात्र बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा विशाल ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ। अनि हामी जान्दछौँ प्रभु तपाईँले हाम्रो लागि एउटा बडो प्रकारको There is a lion. अन्य जातिहरूलाई तपाईँले बोलाउन सक्नुहुन्छ, घृणा गर्ने चाहिँ होइन, त्यो होसियार रहनुहोस्, त्यहाँ सिंह पनि छ। Yes, you need wisdom. तपाईँलाई चाहिँ त्यो समस्या लिएर आउन लागि Take care of whom you are spending most of your time with. तपाईँले कुरा बुझ्नुहोस्, धेरै समय तपाईँले कोसँग बिताउनुहुन्छ, Because they are your influencers. किनकि तिनीहरूको चाहिँ प्रभाव छ तपाईँमा पर्नेछ। If you are spending most of your time with God, यदि तपाईँले धेरै समय परमेश्वरसँग समय बिताउनुहुन्छ भने, if you follow Jesus, यीशुलाई पछाउनुहुन्छ भने, just like you follow someone on Instagram, जसरी तपाईँले नि मोबाइलमा कसैलाई तपाईँले पछाउनुहुन्छ कुनै मित्रलाई, Jesus will be your influencer. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँको लागि पनि त्यस्तो हुनेछ। You know, many people, तपाईँलाई थाहा छ धेरै as soon as they wake up, जसै तिनीहरू उठ्छ immediately they log into Instagram तिनीहरू तुरुन्तै मोबाइल हेर्छ, and they start, looking at the profiles, liking, following, त्यसले चाहिँ हेर्छको लागि चाहिँ लाइक दिनेको लागि के गर्ने हो, त्यो मोबाइल हेरेर and commenting. त्यसले के गर्छ त्यसलाई। From today, आजदेखि as soon as you wake up, जसै तपाईँ उठ्नेछ, follow Jesus. यीशुलाई पछाउनुहोस्, And follow Jesus. यीशुलाई पछाउनुहोस्। That means take your Bible. त्यसको अर्थ बाइबल लिनुहोस्, मोबाइल लिएर। There is one song. यो which चाहिँ गाना says, छ, the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. So that means the best book to read is the Bible. उत्कृष्ट किताब चाहिँ पढ्नु चाहिँ बाइबल हो। If you read it every day, it will lead you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Patimpa-shrestha granthamu Bible. Patimpa-shrestha granthamu Bible. Anudinam patinchina prematoda nadupuno. Oh, patimpa-shrestha granthamu Bible. This means, oh, this is the best book to read. If you read it, it will love you back, it will guide you back, it will follow you, it will make you follow the good things. यसको अर्थ के छ भने यो उत्कृष्ट किताब भनेको बाइबल हो। जब त्यो तपाईँले पढ्नुहुन्छ, तपाईँको भावना तपाईँ देखाउनेछ, तपाईँले यसलाई खाना गर्नु पर्ने तपाईँले निर्धारित गर्नुहुनेछ। Hallelujah. If you want to become like a lion, यदि तपाईँले सिंह बन्नु मन छ भने fill yourself with the word of God. तपाईँ पूर्ण रूपमा परमेश्वर वचनलाई भरिनुहोस्। Love the word. Love the word. Love. Just moment ago what you said, if you want to be Fill yourself with the word. यदि तपाईँले पूर्ण रूपमा परमेश्वर वचनले भरिपूर्ण हुन चाहनुहुन्छ भने Hallelujah. हालेलुया। I always keep on checking. It's my habit because, I came traveling in the flight miles and miles and miles away to just make you reach the voice of God. So are you all with me? I believe you are listening keenly. मलाई पुरा विश्वास छ कि मेरो यात्रामा हिँड्ने क्रममा नि पुरा म आफूले अवलोकन गर्दै आइरहेको थिएँ कसरी परमेश्वर वचन तपाईँको बिचमा आउने भनेर। Hallelujah. 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 So from now you are going to increase your Bible reading time and your prayer time. आजबाट यदि बाइबल अध्ययनमा प्रार्थनामा तपाईँ के हुनेछ बढ्नु हुनेछ। Amen. Amen. If you are praying for 5 minutes, make it 10. यदि तपाईँले 5 मिनेट प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भने अब 10 मिनेट गर्नुहोस्। If you are 10, multiply it. You have to reach 1 hour. तपाईँले त्यो बढ्दै बढ्दै तपाईँ 1 घण्टा पुऱ्याउनु पर्छ। 1 hour. Will you pray for 1 hour from today? Will you try? के तपाईँले आजबाट 1 घण्टा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ? Are you afraid? Are you afraid that I will say 1 hour? के तपाईँहरूले डर लाग्यो 1 घण्टा प्रार्थना गर्नु भन्दाखेरि? डर लाग्यो?
घन्टामा तपाईँले परमेश्वर दर्शन दिने हो भने It means in 24, 2.5 hours is your tire. 2.5 hours if you give to God, how much blessings you can possess. भनेपछि तपाईँले नि त्यो 24 घन्टामा नि 2.5 घन्टा जति के दिनु पर्यो प्रभुलाई दिनु पर्यो God wants your tire in your time also, not just giving the money, not just giving the money. परमेश्वरले तपाईँको पैसा दर्शन दिएको मात्र होइन तपाईँको समय पनि परमेश्वरलाई दिएको चाहनुहुन्छ Some people they pray so much but they don't give money. धेरै व्यक्ति बहुत पुरानो हुन्छ पैसा दिँदै दिँदैन If you don't have it right, then God will bless you. तपाईँले पैसा छैन कोही बात छैन परमेश्वर आशीष दिनुहुन्छ But if you have increased your giving also, man. तर हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दिने पनि बढाउनु पर्यो हजुर Some people they will bring this much money and they never pray. कोही मान्छे धेरै पैसा लिएर आउँछ मरिकन प्रार्थना गर्दै गर्दैन You cannot bribe God. He is God, man. हजुरले कुरा बुझ्नुहोस् न उहाँ त परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त He wants your time. परमेश्वरले तपाईँको समय पनि खोजी गर्नुहुन्छ He wants your everything. परमेश्वर तपाईँको सब थोक खोजी गर्नुहुन्छ Are you having family prayer at your home? के तपाईँको घरमा पारिवारिक प्रार्थना छ हजुर A family that prays together, stays together. के परिवार मिलेर प्रार्थना गर्ने भने परमेश्वर धन्यवाद दिने रहने Many Christian brothers and sisters now in the church you sit very calmly, silently with lot of reverence. धेरै व्यक्तिहरू के लिन्छ चर्चतिर एकदम आदरपूर्वक एकदम साधु बन्ने बस्छ But who knows, maybe in your at your home, wife and husband, you're like quarreling with each other. You're pulling your hair. तर के त केटाहरू एकदम साधु बनेर बस्ने घर बसेर पुरा 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 झाडा गर्ने तान्ने होइन लडाइँ झाडा गर्ने के थाहा भएन Uttering bad words to you know you have to take care of your children also. You have to bring them in the Lord. तपाईँको छोराछोरीलाई पनि तपाईँले परमेश्वरमा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ And you know the wife, if you do not pray, यदि श्रीमतीले प्रार्थना गर्दैन भने if you do not pray at your house, यदि घरमा प्रार्थना गर्दैन भने you will be tired of each other. Husband will be tired of wife. Wife is tired of husband. Oh my God, the same old face. I wish he would die. के हुन्छ भने जहाँले पनि दिक्कन ती अनुहार छ श्रीमतीले ती अनुहार श्रीमतीले ती अनुहार ठिक्कै लाग्छ फेरि Why did I get married to this woman? किन यो स्त्रीले मैले बिहा गर्ने होला She's always blah 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 something or the other. कुराहरू गर्नुपर्छ होइन त In the families, you should love each other, परिवारमा एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ forgive each other, एकअर्कालाई क्षमा दिनुपर्छ forgive each other. एकअर्कालाई क्षमा दिनु Don't have something against your wife or your husband. मैले पनि नि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अहिले एकअर्कालाई झाडा गर्ने हाला गर्ने And some people, you know, the wife works and that's all. No, there is no proper communication. के छ भने धेरै त्यो एकदम राम्रो सम्बन्ध त छैन You are always busy in your work. जहिले पनि खाली आफ्नो काममा व्यस्त You need to have a good, lovely family time. तपाईको परिवारको राम्रो समय हुनुपर्छ एउटा सुन्दर समय परिवारभित्र पनि Don't think that just because you are seeing them daily, they are happy. They must be sad inside. हेर्दाखेरि सधैँ खुसी देख्छ के थाहा पनि भित्र निराश पो छ कि Unless you talk to them, you open your heart, they will tell you. जबसम्म तपाईलाई भन्नु नआउँछ आफ्नो बुझे कुरा कसरी भन्ने So if you pray, there are lot of benefits. Many wives want to have the love of their husband, but you don't pray together. That's why it is hard to stay together. Satan is always messing with your relationship. धेरै प्रार्थना नगरेको कारणले गर्दाखेरि शैतानले जहिले पनि त्यो श्रीमती समस्या लिएर आउँछ कारण के छ भन्दाखेरि प्रार्थना नगरेको कारणले गर्दाखेरि The biggest thing Satan brings is misunderstanding. शैतानले ल्याउनुको अर्थ के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ साँचो कुराले नि कतिको कुराले नि नबुझाउनु गलत सोच भित्र हालिदिनु Yes, see actually according to the worldly standard, संसारको यो भाषाले हेर्दाखेरि they crack jokes on women, wife, oh my God, wife comes, my life ended. यहाँ के छ भन्दाखेरि खालि उनीहरूले एउटा कहानी भन्छ र एकदम ठट्टा गर्छ मेरो श्रीमती मेरो जीवनमा आयो मेरो जिन्दगी खतम भयो That's foolish, stupid movies will show you like that. Don't believe that. त्यो यस्तो काम नलाग्ने त्यो फिल्महरू छ त्यो नहेर्नुहोस् त्यसले कुनै काम
लाग्दो शिक्षा दिनेवाला छैन। But you know what the word of God says? तपाईलाई थाहा छ परमेश्वर वचनले के भन्दछ? In our language it says, "Bharya dorkina vaniki melu dorkunu." That means those who find wife find favor. र के छ भन्दाखेरि यसको अब आफ्नो भाषा चाहिँ मलाई थाहा छैन। Yeah. जो श्रीमती पाउँदछ उनीले नि कृपा पनि पाउँदछ, उनीले नि राम्रो कुरा पाउँदछ। That is why you should be under the influence of Bible. यसकारण तपाईले बाइबलमा आफूलाई ध्यान केन्द्रित गराउनुहोस्। See, that's why marrying itself, some people will marry with wrong attitude, thinking that my life is over. र कोही व्यक्ति के छ भने बिहे गर्नु गलत भयो है, त्यसले मेरो जिन्दगी नै खतम भयो। No, no, no. नहीं। If you get a husband, it's a good thing. यदि तपाईले श्रीमान पाउनुभयो त राम्रो कुरो हो। If you get a wife, it's the best thing. श्रीमती पाउनुभयो उत्कृष्ट कुरा हो, राम्रो कुरा हो। And some people are tired of their children. कोही बेला छोराछोरीलाई दिक्क हुन्छ। Some people are tired of their daughters and sons. आफ्नो छोरा देखेर दिक्क हुन्छ कोही बेला। But you know what the Bible says? र परमेश्वर वचनले के भन्छ Do हजुर? you want to know what the Bible says about children? हजुर ताजा छोराछोरीको बारेमा वचनले के भन्छ? While some parents think that it's a headache of their daughters and sons, या के छ भन्दाखेरि त्यो परिवार सोच्छ छोराछोरी भनेको त टाउको दुखाइ भनेर सोच्छ। but the word says र वचनले भन्दछ children are a gift from the Lord. छोराछोरीहरू परमेश्वरबाट दिएको उपहारहरू हो। They are a gift and reward from the Lord. त्यो इनामहरू हुन् परमेश्वरबाट। That's why don't watch that filthy movies and serials. Don't watch that nagging serial and all those. Because of those movies and serials, demons are entering your houses. यसकारण तपाईले के छ भने जहिले पनि काम नलाग्ने त्यो सिरियल हेर्ने हैन, सिरियल हेर्ने त्यो नागिन हेर्ने त्यतिकै सोच्नुहरु त्यो हेरेर समय बर्बाद नगर्नुहोस्। How many members Christians also are watching that naggin? It's a very, very big demon. If it enters your house, it will devastate your whole house. अहिले पनि धेरै नागिन सर्को हो के सिरियल, त्यो सर्को सिरियल तपाई नहेर्नुहोस्। त्यो हेर्ने क्रममा पनि त्यो परिवारभित्र तपाई हेर्दा शैतानको काम गरिसकेको हुन्छ। You should be very choosy of what you see in the mobile. तपाईले मोबाइलमा हेर्ने क्रममा चाहिँ पुरा ध्यान दिनुपर्छ तपाईले के हेर्दै हुन्छ। Yeah, the word always shows, you know, the movies doesn't show good things. परमेश्वरको वचनले भन्दछ अथवा यहाँ के छ भन्दाखेरि फिल्मले प्राय यसो चाहिँ राम्रो कुरा देखाउँदैन। If you want to see good things, यदि तपाईले राम्रो कुरा हेर्न चाहनुहुन्छ भने this is the best thing. This is the best movie in the world. परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदम उत्कृष्ट र एकदम असल सारा संसारमा असल किताब हो। You don't get anything by watching that foolish videos. तपाईले त्यो काम नगर्ने फिल्महरू सिरियलहरू हेर्न आवश्यक छैन। Always the videos when we open the YouTube, those videos are full of lust, full of spirit of adultery. जब तपाईले चाहिँ मोबाइल हेर्नुहुन्छ त्यहाँ खोल्नुहुन्छ त्यहाँ पुरा अभिलाषले भरिएको व्यभिचारले भरिएको कुरा तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। That is why when you are alone, Satan is able to trap you into sin. यसैकारण जब तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ एक्लो हुने क्रममा शैतानले तपाईलाई झर्न कोसिस गर्छ। Why Satan is tempting you so much? किन शैतानले तपाईलाई धेरै बारम्बार तपाईलाई परीक्षा लिएर आउँछ? Because you don't have the boundaries. किनकि तपाईसँग त सीमा नै छैन। Be careful, my folks. प्रिय मण्डली होशियार हुनु। What if God comes tonight? आजै राति परमेश्वर आउनु भयो भने What if God comes tonight in the midnight? Are you ready to go to heaven? परमेश्वर चाहिँ आजै राति आए भने के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ स्वर्गमा जानलाई? Are you having the assurance that God will pick you up? म पुरा विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले तपाईहरुलाई स्वर्गमा उठाएर लानुहुनेछ। Stop watching those foolish videos. काम नगर्ने व्यर्थका अर्थहीन फिल्महरू, मोबाइलहरू, युट्युबहरू छोडिदिनुहोस्। While we see the YouTube, everything is connected with love. They always fantasize women in a very bad way. यहाँ तपाईले जति नै सुने तपाईले चाहिँ तपाई हेर्नुहोस् तर त्यहाँ के छ भने अभिलाषाले भरिएको त्यहाँ केही न केही खराब शिक्षाले भरिएको कुराहरू त्यहाँ पाउँदछ। शैतानले तपाईलाई त्यो हेर्दा तपाईँ परीक्षामा फसाउनलाई। Spirit of Jezebel is resting upon the mobile. यहाँ के छ भने डिजिटल भन्दा बाइबलमा त स्त्री छ, जहाँ स्त्रीले जसरी परीक्षा लिएर आएको थियो शैतानले त्यस्तै प्रकारले त्यो मोबाइलद्वारा तपाईले परीक्षा पार्छ। तपाईले बाइबल पढ्नु भन्दा पनि तपाईले धेरै समय मोबाइलमा बिताउनुहुन्छ। My dear folks, मेरो प्रिय मण्डली, David
चाहिँ तपाईँले अहिले प्रार्थना गर्नुहोस्। David in the Bible, Psalm, भयो समयमा त्यहाँ he prayed one prayer. यहाँ एउटा प्रार्थना गरेको छ। He prayed, he asked the Lord to turn away his eyes from looking at foolish things. यसो प्रार्थना गर्छ कि परमेश्वरले मेरो आँखालाई चाहिँ खराब कुराहरूबाट टाढा लिएर जानुहोस्। The Lord is addressing now issues. परमेश्वर यो प्रार्थनामा एकदम खुसी हुनुहुन्छ, ध्यान दिनुहुन्छ। You come to church, the power is stealed by devil. जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ परमेश्वरको शक्तिले तपाईँलाई भर्नुहुन्छ, जब तपाईँले फेरि युट्युब हेर्नुहुन्छ फिल्म हेर्नुहुन्छ त्यो शक्तिले शैतानले पस्नुहुन्छ। Satan will tempt you to the heavenlies. शैतानले चाहिँ I'm comparing from earth to heaven. यहाँ शैतानले पृथ्वी र स्वर्गसँग तुलना गर्नुहुन्छ।